हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु रोजी ढिल्ला कथार आउ गोटे एपिसोड को आपण मानक स्वागत। परिबा नित्यदिन जीवनर एक जरूरी आवश्यकता। सबुदिन ताजा और सबुज परिबा खाइले शरीर सुस्थ रहे, किंतु एबे परिबार रेट आकाश छुआ। एमिति लागुची घरे घरे परिबार परिमाण कमी कमी जाउची। तेबे परिबा दर बढ़िबा सहित परिबा दुकानी मानकर टिके भाव बढ़ी जाइची। आज हमर अतिथि होचंदी एमिति जने परिबा दुकानी। चलतु देरी न करी तांको स्वागत करिबा आउ तांको सहित किछि हेबा ढिल्ला कथा। अरे टोका एबे मार्केट रे हमर कार्यक्रम को आपन को स्वागत। नमस्कार। प्रथमे आपनकर परिचय देंगे। मो ना हरिहर खुंटिया, समस्त मते डाकंती हरिया। अच्छा आपण केबेटु परिबा व्यापार करछन्ती? पिल्ला दिन केमिति देखो पिल्ला दिने जते बेले मो स्कूल जाउथली पाठ तो खेलानी मो द्वारा हमर गोटे परिबा बाड़ थिला। सेटु जहा किछि किछि परिबा बाहरे मु जाए घरे घरे नै परिबा बिक्री करे। सेबडु अभ्यास हो जाईची। तापर धीरे धीरे कोन कली साइकिल रे बिकली, तापर गोटे गाड़ी किनली, गाड़ी रे बिकली, तापर ऑटो रे नै बिकली। ये एबे किछि दिन हला गोटे परिबा दुकान करिछि बाजार रे बसिछि आ पाठ। अच्छा आपण केते पाठ पढछन्ती? पाठ कहया गले खाली जा मु टिके मो नाटा लिखि दउची, संतकटा कर दउची आ हिसाब कर दउची। हिसाब मोर ठोक ठोक निर्भुल भाव रे कर देबी हिसाब। तेबे परिबा दर बढ़े कोन पई? देखंतु मैडम, गोटे जिंस यदि चाहिदा बढ़ुची आ बाजार रे ताकर सप्लाई कमी जाउची ताहले दरटा ऑटोमेटिक बढ़ी जाउची। टिके बुझे कोन? टमाटो जते बेले कम रेट थिला लोक सबुथिरे टमाटो खाଇବା पसंद करथि। सब क्षेत्र रे टमाटो थिला, घरे घरे टमाटो। किंतु जते बेले तार उत्पादन कमी गला, मार्केट को आसी भी तार कमी गला, तते बेले कोन हैला टमाटो दरटा बढ़ी गला। एमिति बढ़िला जे घर परिवा ताटरू टमाटो एमिति गायब होला जेमिति मिस्टर इंडिया रे अनिल कपूर। मु सुनिछि परिबा दर बढ़िबा सहित आपण मानकर भी भाव बढ़ी जाइछि, व्यवहार भी बदली जाइछि। आज्ञा देखंतु लोक चिन्हिबारे ए आखि केबे धोखा खाइबनी। किए आसीबो केते किलोर को परिबाटा नबो सेटा मु देखु देखु ता कहि देबी। माने केमिति? देखन जने सूट बूट रे आसीबो, से आसीबो मु जानली जे ये मिनिमम 1000 टाका परिबाटी मो बागुर नबो। आ जने चादर पिंदिबो, गामुछा पकई पळे आसीबो, से बड्ड हला आलू 2 किलो नबो। आ दिने कोन हैती दिनकर घटना गोटे लोक गोटे हाफ पैंट पिंची, गामुछा गोटे पकईची, गेंजी 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 गोटे पिंची आसी मते पचारला, अरे भाई टमाटो केते? मुदा कहली से कहला कोन हला? मु कहली आउ थरे टमाटो ना धरिबु मते 20 टाका तू देई के जिबु। मु सुनिछि मार्केट रे बे टमाटो को बेसी गुरुत्व दिया होछि। मार्केट रे सब परिबाटू टमाटर भाव टिके अधिका। एबे किछ दिन तले दीटा सिक्युरिटी गार्ड म हायर करछि स्पेशल टमाटर पय। टमाटर आसला बेले दीटा सिक्युरिटी गार्ड आसीबे, टमाटर का बिक्री कला बेले सिक्युरिटी गार्ड देबे। मु सिक्युरिटी गार्ड को देबी, सिक्युरिटी गार्ड कस्टमर को देबे, कस्टमर पैसा सिक्युरिटी गार्ड को देबे। और मते कहते बिना सिक्युरिटी गार्ड रे टमाटर व्यापार हेई परिबो। मु सुनिछि आपण एबे परिबा देला परे कस्टमर सहित विरक्त होंदी। देखो तो मैडम जते बेले परिबा टिके रेट कम थिला लोके परिबा नेला पर कहउथले भाई टिके लंका पकई दियो, भाई टिके हमर पुदीना पत्र टिके पकई दियो। आमे भी कस्टमर सहित टिके भाव रखिया पे पकई दोथलु। किंतु आजिकल रो परिबा रेट बढ़िलानी किंतु लोककर अभ्यास ता जाइनी। एबे भी कहउचंदी भाई टिके लंका पकई दियो, फ्री लंका नै जिवो तमे नबना लंका तमे लंका लगेई देबी मु लंका। अच्छा ए दर बढ़िबा कमिबारे आपनकर कोन फायदा हिची? देखो मोर सान भाई जते बेले परिबा रेट कम थिला से थिला गोटे सामान्य परिबा व्यापारी। जते बेले दर बढ़ी गला से होची गोटे बिजनेसमैन डील्स इन ओनली टमाटो। एमिति हैला जे तार बाहागर हेई पन्नथिला आगे, एबे लाइन ऊपर लाइन लागिला प्रस्ताव। एबे रिसेंटली तार
ବାହାଘରଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା କରିଥିଲି। ଏ ଟାଇମ ରେ ଭୋଜିରେ ଟମାଟୋ ଖଟା? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଭୋଜିରେ ଚିକେନ ମଟନ ରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ଖଟାର ଅଧିକ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ପରିବା ଦର ବଢିବା ହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛି। ପରିବା ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଏଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାସକରେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ଏବେ ତାହା ଡବଲ ହୋଇ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବା ଦର ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାଷୀ ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଲା ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାନ୍ତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିକି ବିକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜିକାଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ଯଦି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁଃଖଟି ଦୂର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ହସେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଟମାଟୋ ଭାବିକି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ହାତ ମାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟିଟା ବି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା। ଅଭ୍ୟାସ ନା ମ୍ୟାଡାମ ପରିବାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାଟା। ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।